Maliens assalamu alaikum. An bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. An ka foli bi bila jamanaden kelen kelenna bɛɛ ye. Maliyɛn bi yɔrɔ yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn maliyɛn cɛman fara musoman kan. Ouverture média la nin waati in na Cɔrɔnɔ Décrypte ko Cɔrɔnɔ ka walawala aw ye. Kunnafoni minnu n'a bɛ jamana kɔnɔ ni an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko don ko minnu bɛ yen ko ɲɛmaa ka tɛmɛ a kan maliyɛnw anw da bɛ s'a ma ka walawala aw ye. Mun b'a to faamuyali o ka se ka sɔrɔ ko la. Maliyɛnw an donna sunkalo kalo barikama in kɔnɔ an b'an profiter nin na ni ka se ka dugawu kɛ k'a fɔ sunkalo kalo mun n'a daminɛnen filɛ Ala ka kɛ hɛrɛ ye an ma Ala k'an ka dugawu bɛɛ jaabi an ka laɲini ye fɛn fɛn Maliko la sunkalo in ka kɛ sababu ye a ko bɛɛ ka se ka nɔgɔya n'o fɔlɔ ye bana mun bɛ n'a bɛ jamana in kɔnɔ nin waati n'o ye coronavirus ye an ka laɲini ye basigi mun ye Mali kɔnɔ lakana ɲuman o ka se ka sabati Mali kɔnɔ cogo mun na sunkalo in a ka kɛ sababu ye an ka o laɲini belebeleba caman ka se ka sabati cogo mun na hali bi sunkalo timɛ ko ɲuman Ala k'a di silamɛ bɛɛ ma ni n balimakɛ Jefaga maliyɛnw ni ale de bɛna jɛ an bɛna baro in kɛ ko mun n'a bɛ jamana kɔnɔ anw ɲɛ b'a la k'a fɔ an tɛ se ka ɲɛ tɛmɛ a kan n'an ma fɛn fɔ ka fɛn fɔ ɲɛmaaw ye ɲɛmaa minnu jɔyɔrɔ ka bon a ko la kosɛbɛ o kɔfɛ n kɛmɛ ka n balimakɛ dɔ fana wele maliyɛnw ni ale tɔgɔ ko Mamadu Sako n y'a wele ka na n ka plateau kan bi ka sababu kɛ an y'a ye k'a fɔ coronavirus de b'a daminɛ fo kana bila bi la gouvernement kɔni u ye a lajɛ ka se ka mesure dɔw ta nka anw ɲɛ b'a la k'a fɔ ko in a bɛ ka kɛ cogo dɔ la maa dɔw bɛ ka tɔɔrɔ sɔrɔ a la Mamadu Sako mun ni anw ɲɛ b'a la maliyɛnw funankɛnin don maa mun bɛ k'a y'a cɛsiri a yɛrɛ ye k'a ka cabinet d'informatique o dayɛlɛ a bɛ formation de di maaw ma informatique la o baarakɛyɔrɔ mun n'a b'a bolo maliyɛnw a bɛ ɲini ka na taa fayiti la ka sababu kɛ coronavirus ko ye a yɛrɛ bɛna don a la ka walawala aw ye n'an sera a yɔrɔ ma nka yan'o cɛ an bɛna kuma mun kan bi fɔlɔ yani ani Mamadu ka se ka kari ɲɔgɔn na k'a ɲininka fɛn ninnu na maliyɛnw o ye ko dɔ tiɲɛ ye an bɛ fɛ an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ waati min na ko sisan coronavirus yera maa minnu ka jamana kɔnɔ a kalo kelen a dafara maa 300 ani dɔɔni an b'o la maa 21 o de fatura maa 21 bɛ segin a kan o y'a ye minnu dɔnna dɛ maa caman de bɛ minnu bɛ ka fatu bɔti ka kɛ a kalama an y'o dɔn cogo di kaburudon kelen mun filɛ nin ni mɔgɔ bɛ taa ni su bɛ taa don yen acte de décès mun n'a bɛ taa di olu ɲɛmaaw ma an ye wulikajɔ dɔ sabati a ko la ka taa ɲɛɲini maliyɛnw anw dara bɔ a kalama k'a ye k'a fɔ ko maa sata bɛ ka caya u y'a yira k'a fɔ ko sata a ka ca kɔrɔlen nka ko sen na tile yɛrɛ ti ban fiyewu n'a sɔrɔla maa caman ma na k'olu famana u ma nin ɲɔgɔn na ye u b'a yira k'a fɔ tari mɔgɔ caman de tɛ ka fatu k'a sababu kɛ bana in ye u t'a dɔn ko bana in b'u la wa est-ce que caman da tɛ ka kɛ ten o y'anw jɔrɔ nka anw y'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmaa minnu bɛ ni olu minnu bilalen don a ko ɲɛnabɔli la jamanadenw ka se ka kisi bana in ma cogo min na anw y'a ye k'a fɔ est-ce que olu bɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la maliyɛnw n b'o fɔ mun na sabula an y'a ye k'a fɔ coronavirus nalen kana bila bi la maliyɛnw ɲɛmaaw y'a lajɛ k'a fɔ ko ka couvre-feu ko o sabati mun b'a to coronavirus a kana se ka cari Mali fan 4 fɛ cogo min na nka anw ɲɛ b'a la k'a fɔ o ko mun n'a fɔra u fɛ maa caman ka baara dabilala o kosɔn maa caman bɛ ka gɛlɛya sɔrɔ o kosɔn nka an ɲɛ b'a la k'a fɔ yɔrɔ minnu fana bɛ yen ko olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka coronavirus bana k'a juguya ka se k'a cari mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu yɔrɔ dayɛlɛlen don depuis coronavirus yɛrɛ Mali la fo kana bila bi la anw ti ka o faamuya wa an ti fɛn ka o faamuya fana parce que an bɛ k'a ye k'a fɔ est-ce que ɲɛna wolomani a tɛ ka don ko in na maliyɛnw misiriw dayɛlɛlen don fo bi ko dɔ tiɲɛ don an k'o fɔ ɲɔgɔn ye jamana kɔnɔ n'an ye tiɲɛ ye k'a ɲɛ ci tiɲɛ kan maliyɛnw o b'a yira k'a fɔ ko an bɛ ka siran adamadenw ɲɛ ka taa ɲɛ jɔ Ala la a fɔra de k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye bana in a bɛ sɔrɔ ni jamaw farala ɲɔgɔn kan de maliyɛnw n bɛ segin kɔrɔfɔ kan a fɔra ko bana in a sɔrɔli ka teli mɔgɔw n'aw bɛ gɛrɛ ɲɔgɔn na n'aw tɛgɛw bɛ maga ɲɔgɔn na ko bana in sɔrɔli ka teli o de fɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan anw y'a ye k'a fɔ an ka président n'o ye El Hadji Ibrahima Boubacar Keïta maliyɛnw président ka discours la a ye kuma caman fɔ ko minnu bɛ yen k'a bɛ se ka na ni laɲini ye maliyɛnw ka se ka kisi coronavirus ma kosɛbɛ nka anw y'an tinti yɔrɔ dɔ kan o yɔrɔ jumɛn ye a ko mun ye misiri datugu ye k'ale b'a lajɛ o décision yɛrɛ ka to silamɛw ma silamɛw yɛrɛ dama ka ɲɔgɔn faamuya o la nka a fɔlen fo kana bila bi la maliyɛnw silamɛw yɛrɛ dama ma ɲɔgɔn faamuya la misiriw dayɛlɛlen don fo bi mɔgɔ bɛ ka taa seli hali bi juma na juma fara kosɛbɛ maliyɛnw misiri fara bi i b'a fɔ ko dakɔnɔɲi an donnen filɛ sunkalo mun na bɛɛ b'a kalama k'a fɔ sunkalo seli
o dɔnnen don an fɛ jamana in kɔnɔ sabula an yɛrɛ ka jamana silamɛw ka ca yan nka an kana ɲinɛ k'a fɔ silamɛya ye fɛn bɛɛ kɔn ko ko bɛ k'a bɛ se ka nani a bɛ se ka na ni tiɲɛni ye silamɛw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ala ko k'an ka yɔrɔ jɛn ka b'o la Mamudu Diko a yɛrɛ bɔra k'a fɔ a ka kɔrɔfɔ dɔ la don min na an taara semasi la a ko silamɛya nana ni lafiya de ko silamɛya ma nani kana ko gɛlɛya fiyewu a y'o misali dɔ di ko misali belebeleba ye jumɛn ye ko ala yɛrɛ y'a yamaruya k'a fɔ n'i bɛ dugu taasira la ko dumuni ko gɛlɛyara i ma i bɛ ɲini kana sa ala y'a yamaruya silamɛ ma k'a fɔ i bɛ se ka jufa dun jufa mun bɛ k'a interdit don silamɛ ma k'o yamaruya o yamaruyara k'a sababu kɛ kɔngɔ kana i faga Mamudu Diko ko o kuma ye mun yira o y'a yira k'a fɔ de silamɛya nana nɔgɔya kama a kɔfɛ a ko silamɛya ye mun yɛrɛ yira tugun n'i bɛ dugu taasira la o dugu taasira la a yira k'a fɔ sɔgɔmada seli o ye siɲɛ 2 ye silamɛya kɔnɔ n'i bɛ seli fana lazara seli olu ye jago 4 ye silamɛya y'a yira k'a fɔ n'i bɛ dugu taasira la i kana tɛmɛ jago 2 dɔrɔn kan i ka jago 2 seli i ka dugu taasira la ko ala bɛ o baraji minɛ o kɔrɔfɔ bɛ mun yira tuguni o b'a yira k'a fɔ ala ye silamɛya da k'a nɔgɔya di an kana gɛlɛya sɔrɔ a la su mun fana filɛ nin n'a daminɛnen filɛ o su fana silamɛya pilier la ala y'a yamaruya k'a fɔ ko silamɛ ɲuman bɛɛ kelen kelenna ka sun o diyagoyalen don an bɛɛ kan nka fana ala ko maa o maa bɛ yen ko bana b'i la bana mun bɛ se ka kɛ sababu ye n'a bɛ jouer i kan n'i sunna sun bɛ se ka kɛ sababu ye bana in bɛ i tɔɔrɔ a bɛ na ni ko wɛrɛ i ka bana kɔnɔ ka lajɛ ka ko wɛrɛ wolo sun ma daga e ka fiyewu o mun fɔra maliyɛnw bana mun n'a nanen don anw ka mun na pourquoi silamɛw bannen don ka se ka misiri datugu pourquoi anw ka jamana ɲɛmaaw u bannen don ni ka se k'a lajɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jɛfaga n bɛ kɔrɔfɔ di i ma parce que anw kamana ganna anw ko k'an bɛ jamana kɔnɔ jamana mun bɛ yen ko mɔgɔw man ka bɔ ɲɔgɔn na jamana mun kɔnɔ ko bɛɛ dama kan ka kɛ kelen ye sariya kɔnɔ ani hakɛ kɔnɔna na nka anw ɲɛ b'a la est ce que o ɲɛnawoloma a tɛ ka kɛ jamana kɔnɔ coronavirus bɛ maa 300 a yɔrɔ la de b'a daminɛ maa 21 sara mɔgɔ bɛ ka sa dɔw bɛ ka sa hali bi u t'a dɔn ko coronavirus b'u la misiriw dayɛlɛlen don suguko fana na kuma ɲɛnama ma sɔrɔ suguko la o ko dabilala fɔlɔ an bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ misiri dayɛlɛ la fo kana bila bi la Thierno yani n ka don kuma kɔnɔ fɔlɔ n bɛ foli lase ouverture media lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ k'an lajɛ Mali kɔ kan n ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen ye o tɛmɛnen kɔfɛ an donna sunkalo kɔnɔna la an b'a fɔ ko sunkalo ye ala ka a timɛko ɲuman ala ka nɔgɔya an ye sunkalo musaka ala ka nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye Thierno bi i da magara sujet min n'o de ye misiriko ye ne ko yani n ka kuma misiri datuguli ko kan fɔlɔ n b'a fɛ ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen ɲininka ne ko silamɛya yɛrɛ an y'a ye jɔn de la de silamɛya min an bɛ ka pratiquer bi silamɛya in an y'a ye min prophète Muhammed n'o ye ala kira sallallahu alaihi wasallam Thierno a bangena jamana jumɛn la Makan jamana kan an bɛ don min na i ko bi Kaba datugulen don wa a datugulen tɛ Kaba datugulen an bɛ se ka kɛ silamɛ ka tɛmɛ olu kan Thierno Kaba datugura mun na walasa ko bana in kana tiɲɛni kɛ a ma datugu dɔwɛrɛ kama dɛ a datugura coronavirus ko de kama Makankaw ma datugu k'a fɔ k'a ka d'olu ye o olu ni donko tɛ k'a fɔ k'a datugura o n'i y'a ta k'a lajɛ hiji mun bɛ kɛ Thierno mɔgɔw bɛ taa umra mun na a bɛ wari a bɛ miliyariw de don Makankaw kun miliyari ala ye san o san da n'i y'a ye olu jɛra o miliyari ko u ma jɛ a ko parce que k'a ka d'u ye u ma jɛ a ko o ni dunko kama Thierno u jɛra ko k'a sababu kɛ bana in provocation de a fɔra a provocation ka teli kosɛbɛ a ka teli donc an mana kɛ silamɛ togo togo Thierno an ye silamɛ y'a ye mɔgɔ minnu na don o don an san o san an b'a ɲini ka taga hiji yɔrɔ mun na an tɛ se ka kɛ silamɛ ka tɛmɛ olu kan Thierno nin ye ko dɔ de ye quoi an k'a fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ ne b'a dɔn maliyɛn caman de bɛ sɔrɔ bi minnu b'an fa n'an baw neni mais Thierno o tɛ digi ne la parce que ni minnu nana ni tiɲɛ nana an bɛ tiɲɛ fɔ de pa para pa kosɛbɛ tiɲɛ de bɛ fɔ ne ko activiste joli bɛ jamana in kɔnɔna la maa joli de bɛ jamana in kɔnɔna la ni n'a fɔra ko nin sujet de bɛ tableau kan Thierno ko nin sujet de bɛ actualité la u bɛ wuli ka fan bɛɛ kɛ mankan u bɛ ci u bɛ kuma sugu bɛɛ fɔ mais misiri datuguko kuma mun na u da tɛ maga la ni kuma fɔra anw ma a tɛ digi anw na Thierno ni maa o maa ye kuma min fɔ ne ma nin ko la a tɛ digi ne la parce que ne bɛ k'a kɛ mun kama ne bɛ k'a kɛ de pour que ka maliyɛnw ni lakana
jamana ɲɛmɔgɔw u bolila responsabilité min ye ne bɛ kuma ka o de don u tulo la tɔnɔ u ka responsabilité de ye ka misiri ninnu datugu parce que fɛn dɔw bɛ an k'olu fɔ ɲɔgɔn ye an bɛ jamana de kɔnɔ on dit que Mali ye jamana min bɛɛ ka kan on est tous égaux devant la loi ni n'o décide la loi tɔnɔ e tɛ se k'a fɔ k'i bɛ sariya ta ka boli maa damadɔni kan ka tila ka ban ka boli maa dɔw kan quoi n'i y'o kɛ o kɔrɔ k'a fɔ ko égalité ko kuma min fɔra égalité ko tɛ tiɲɛ ye tɔnɔ Mali jamana kɔnɔ est ce que silamɛw dɔrɔn de bɛ yan wa wallahi Mali la silamɛ dɔrɔn tɛ Mali la o chrétiens bɛ yan animisiw bɛ yan maaw bɛ yɛrɛ diinɛ t'u bolo yɛrɛ olu bɛɛ bɛ Mali kɔnɔ yan tɔnɔ mais n k'olu caman y'u ka église datugu église caman datugu n bɛna ni kuma ye o olu y'u ka église datugu tɔnɔ couvre-feu min décrételen don maa joli de bɛ yen maa joli bɛ yen o kana kɛ silamɛ ye yɛrɛ maa joli de bɛ yen minnu tun b'u ka sɔrɔ kɛ u tun b'u ka sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ yanni couvre-feu ka na couvre-feu ye dankari kɛ olu ka sɔrɔw la tɔnɔ bi bi in na a dɔw bɛ yen u bɛ ɲini ka na garibubalan ta ne ko minnu bɛ taa seli misiri la olu ka fisa n'u ye tɔɔrɔ ne ye silamɛ de ye ne ye silamɛ den de ye n fa silamɛ n ba silamɛ n yɛrɛ ye silamɛ de ye an bɛ sunkalo de la n sunnen don ne yɛrɛ ye silamɛ de ye kabini n wolola an bɔnna bɛɛ maa tɛ mun delila ka diinɛ wɛrɛ pratiquer min tɛ silamɛya ye a tɛ yen. Jɛ faga ne ye ta fɔ e mun fɔ ne ta la. voilà donc n ko El Hadj Umar Tal El Hadj Umar Tal donna ni diinɛ kɛlɛ de ye Mali kɔnɔ yan nɔ ka sababu kɛ anw nana o siraw de fɛ o y'a sɔrɔla silamɛya anw yɛrɛ ka Segu yɛrɛ n'i ye Segu ta k'a lajɛ El Hadj Umar Tal yɛrɛ ye Segu a y'a lajɛ ka guerre sainte de kɛ c'est pour que waati y'a sɔrɔ bamanan fanga tun bɛ Segu ka na ni silamɛya ye ka instaurer k'a jira mɔgɔw la donc mais silamɛya filɛ nin ye a ma na ni gɛlɛya ye a ma na ni ka se ka mɔgɔw ka se ka na tiɲɛni ye silamɛya kɔnɔ mais an bɛ fɛn kelen fɔ silamɛw ye maa minnu bɛ yen nin waati n'u ka misiriw dayɛlɛlen don mɔgɔ o mɔgɔ b'u ka jamana k'o ye coronavirus sɔrɔ nin waati in na u kana ɲinɛ k'a fɔ lahara wallahi billahi ala b'u ɲininka a la siga t'o la o cɔrɔ problème bɛ yɔrɔ jumɛn i t'a to n ka f'i ye wa caman de bɛ yen minnu bɛ yen k'u yɛrɛ dalen tɛ coronavirus la fɔlɔ kelen a dɔw fana bɛ yen i b'a sɔrɔ la olu bɛ k'a fɔ ko coronavirus mun ko k'a bɛ Mali kɔnɔ silamɛ caman bɛ yen minnu tɛ ka bɛn a ko yɛrɛ ka fɔlɔ u ko k'olu ka misiri tɛ datugu sabula caman fana kɛra ka misiri kɛ business kɛyɔrɔ de dɔw ka nasɔngɔ de bɛ sɔrɔ misiri kɛyɔrɔ la dɔw ka surafanaw de bɛ sɔrɔ yen dɔw ka daraka de bɛ sɔrɔ yen mais ni bana sera waati min na hali n'a fɔra ko bana bɛ mɔgɔw ta tiɲɛ ko bana bɛ maliyɛn bɛɛ fa olu ka nasɔngɔ ka sɔrɔ ka sira foyi t'o la bon ne hakili la joli kan ka jɔ o jɔyɔrɔ la ka se ka bɛɛ tilennata f'i ye ka bɛɛ jɔyɔrɔ f'i ye o ye ɲɛmaaw de ye cɔrɔ o yɔrɔ de la ne k'i ma n ko jamana ɲɛmɔgɔw olu jamana ɲɛmɔgɔw y'a jira an na k'a fɔ ko u bɛ égalité ko kuma mun fɔ o de tɛ tiɲɛ ye cɔrɔ aw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko a y'a jira k'a fɔ ko bana in bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko bana in propagation ka teli n'o y'a contamination ye bɛɛ b'a dɔn k'a ka teli a fɔra ko jamajɛyɔrɔ an kana jama jɛ ka tɛmɛ maa 50 kan o ye kumaw bɛɛ fɔra cɔrɔ ni a y'o sariyaw boli mɔgɔw dɔw kan aw tɛ se ka mɔgɔ wɛrɛw to yen k'an t'a sariya boli olu kan n'i ye loi ta cɔrɔ loi maa si c'est-à-dire que loi tɛ sentiment ko la négociation tɛ loi la dɛ ni négociation donna loi la dɔrɔn o tɛ loi ye bilen cɔrɔ o tɛ wele ko loi bilen on ne vit pas dans le cercle an tɛ cercle kɔnɔ n'a fɔra ko sababu o sababu mesure bɛ ta munna olu sera k'a fɔ ko ka couvre-feu ni fɛnw sabati ka mɔgɔw bali u ka kow la cɔrɔ munna u tɛ se ka misirilataga munna u tɛ se ka misiriw fana datugu a ma fɔ ko misiriw ka datugu kura ye o ma f'u ɲɛna o mais misiriw bɛ datugu de walasa bana in c'est-à-dire que a dire kana na mɛn a kana na mɛn an ka jamana kɔnɔ parce que a fɔra ko ni jama bɛ jɛ yɔrɔ o yɔrɔ cɔrɔ a bɛ cɛri ye maa joli de sara Michel Amala ministre de la santé ani cɛ tɔgɔ yɛrɛ bɔra kɔnɔ professeur Akore u bɛ ka chiffre mun di mɔgɔw ma cɔrɔ k'a fɔ ko nin maa hakɛ de sara et puis k'a fɛn fɛn kɛra k'a caman ye post mortem ye mina mun f'u ɲɛna nombre mun b'u bolo ce n'est même pas le nombre exact cɔrɔ parce que maa caman de sara coronavirus la u ma mɔgɔ minnu lajɛ a baden de bɛ yen cɔrɔ misiri ninnu misirilamɔgɔ minnu bannen k'u ka misiriw datugu ne ko maa joli bɛ taa seli misiri kɔnɔ yɛrɛ mun bɛ masque don a yɛrɛ la maa joli cɔrɔ an ye misiriw an tɛ kuma an kun fɛ o an y'an ka enquête kɛ an taara misiriw kɔnɔnaw lajɛ maa joli bɛ yen mun bɛ taa seli ko masque b'a nun na cɔrɔ a ka dɔgɔ yɔrɔ o maa joli bɛ yen mun bɛ taa seli misiri la n'a bɛ bɔ misiri la ka n'a ka denbaya la cɔrɔ ka n'a muso n'a denw sɔrɔ yen k'a mɔdenw sɔrɔ yen
a bɛ se ka kɛ sababu ye ka maa joli contaminer olu cɛla ye n'a fɔra ko misiri ka datugu o kɔrɔ t'a jira k'a fɔ k'i ye ala jugu ye ou bien i ye kira jugu ye o tɛ o ne ko ala tɛ se ka deli k'i to i ka so kɔnɔ wa maa tɛ se ka ala deli k'i to i ka so kɔnɔ wa kira kisi ni nɛɛma b'a ye cɔrɔ a nana ni silamɛya ye wagati min na yanni maaw ka sɔn ka don silamɛya la kira nana ni silamɛya ye wagati min na n ko kira a kun b'a ka diinɛ a kun b'a pratiquer dibi de la cɔrɔ k'a pratiquer a ka so kɔnɔna la yanni a ka se ka mɔgɔw la convaincre u ka sɔn a y'o kɛ mun na parce que a y'a kɛ ka sababu kɛ degun min kun b'a kan degun kun b'a kan wagati min na dɛ a y'a kɛ ka da degun de kama wagati min na a ye se sɔrɔ bi min na maka bɛ cogo di n'i y'a y'an yɛrɛ sera ka silamɛya yɛrɛ dɔn an y'a dɔn cogo di a bɛɛ donna kira ka muɲu n'a ka sabali de la silamɛya yɛrɛ n'i ye silamɛ ɲɛnama yɛrɛ ye silamɛya kɔrɔ de ye nka cɛ ko muɲu ni sabali l'islam c'est la soumission ça c'est vrai silamɛya k'i k'i gasi sigi i ka maa wɛrɛ gasi sigi n'i ye silamɛ ɲɛnama bɛ a bɛ maaw gasi sigi a b'a yɛrɛ gasi sigi cɔrɔ na aw y'a fara ɲɔgɔn kan ka taga seli misiri la n'i ye bana sɔrɔ yen i nana ka na bila i jɛɲɔgɔnw na cɔrɔ e tɛ silamɛ ye bi e tɛ silamɛ ye sini parce que e de kɛra sababu ye ka bana lase olu ma wa sini lara jɔn don tu vas répondre tu vas répondre donc u ka sabali an ka musokɔrɔba caman n'an ka cɛkɔrɔba camanw de bɛ ka sa cɔrɔ ka sababu kɛ coronavirus ye an b'o de fɔ tiɲɛ de fana de don an ka musokɔrɔba caman de bɛ yan n'an ka cɛkɔrɔba caman u sara ni coronavirus ko in na coronavirus de y'u faga an b'a fɔ biya coronavirus de y'a caman faga an m'a fɔ ko bana wɛrɛ tɛ Mali kɔnɔ koyi bana 200 ni ko bana miliyari de bɛ Mali kɔnɔ yan bi bi in na mais coronavirus an ka cɛkɔrɔba hakɛ min faga cɔrɔ a tɛ se ka fɔ ka ca dan na mais gouvernement tɛ olu si yɔrɔ dɔn o tɛmɛnen kɔfɛ cɔrɔ ne Mali gouvernement ne b'u interpeller ka na diyagoya président Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka gouvernement ne ko munna u ja fariyara mɔgɔw t'o ɲɛ k'olu bali u ka activité la munna u dɛsɛlen don ka misiriw datugu ou bien ne ko coronavirus tɛ misiri yɔrɔ dɔn wa coronavirus tɛ don misiri kɔnɔ wa silamɛya diinɛ dɔrɔn de bɛ Mali kɔnɔ ne ye silamɛ de ne tɛ chrétien o mais chrétien y'u ka église datugu Mali kɔnɔ est-ce que silamɛ ka fisa ni chrétien ye wa an bɛɛ tɛ kelen ye wa munna président ma se ka olu bali ou bien ɲɛnawolomali ko de ye jamana ko in ye ou bien jamana k'a fɔ k'an bɛɛ ye kelen kelenya in tɛ tiɲɛ de wa ou bien mun de bɛ yen u k'o fɔ an ɲɛna cɔrɔ u k'o fɔ an ɲɛna n'a sɔrɔ jamana in kɔnɔ ni do ka fisa ni do ye u k'a fɔ an ɲɛna kosɛbɛ nin ko in barika bɛ nin na Jefaga i ye mun fɔ vraiment c'est à dire que nin bɛ maa dusu bɔ nin bɛ maa kamana guwa nka moi je veux tout simplement que l'État essaie vraiment de prendre ses responsabilités an bɛ jamana mun kɔnɔ jamana in ye jamanaba de ye Mali la anw de gɛrɛmɛ ɲɔgɔn na Mali la anw de bɛ ko bɛɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ Mali kɔnɔ anw de bɛ jɛ ka dumuni kɛ tasa kelen kɔnɔ Maliyɛnw bana de bɛ Mali kɔnɔ yan anw ɲɛ b'a la k'a fɔ coronavirus nani i bɛ ka bɔra ka se ka kuma fɔ ko 21h o kana maa sɔrɔ kɛnɛ ma a y'o 21h kuma mun fɔ a kɛra sababu ye maa caman bɛ yen minnu bɛ baaraw kɛ sufɛlaw fɛ a bɛ ka jouer olu kan olu dun ye jamanadenw de ye Maliyɛnw don silamɛw don a caman bɛ yen u b'u ka nasɔngɔ sɔrɔ sufɛla de fɛ yan dugu ka jɛ o ko mun n'a kɛra a yira k'a fɔ mɔgɔ caman fana bɛ yen a fɔra ko mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ min na n'o ye formation kɛ yɔrɔ ye caman fana bɛ k'i ta sɔrɔ o sira fɛ anw ɲɛ b'a la misiriw dayɛlɛ mɔgɔw bɛ ka taa seli misiriw la k'a fɔ ko an wulilen de don contre que misiriw ka datugu o tɛ ko dɔ de bɛ Mali kɔnɔ Maliyɛnw an bɛ segin kɔrɔfɔ in kan maaw bɛ ka fatu bilahi maaw ni bɛ ka minɛ u la nka u t'a dɔn ko coronavirus don pourquoi IBK ma wuli k'a fɔ ne ko misiri ka datugu a ka datugu bi a ka datugu si ne de ye jamana président ye mais IBK ko k'a b'a lajɛ ka silamɛ diinɛw k'u n'u hakili to ɲɔgɔn na o fana ka ɲi o ye ko ɲuman ye mais kalo kelen kɔfɛ n'a yɛrɛ k'a fɔ ko silamɛ tɔn caman bɛ yen minnu bɛ yen u tɛ ka bɛn kelen na dɔw ko k'a datugu dɔw ko ka n'a datugu ne hakili o yɔrɔ la jamana ɲɛmɔgɔ de bɛ wuli k'u ka responsabilité ta maintenant en main ka wuli ka jɔ kɛ bon a bɛ datugu bi a bɛ datugu sini parce que jamanadenw ka kɛnɛya anw yamaruyalen don an ka se k'o sabati Mali fantan ani naani fɛ Maliyɛnw Muritani mun filɛ an kɛrɛfɛ n'a bɛ k'a fɔ k'olu ka banabaatɔ dɔgɔyara a dɔgɔyara cogo jumɛn n ko misiriw kun datugu mɛ Muritani maa kun tɛ fara ɲɔgɔn kan Muritani ko o ko fɔra ko k'a sabati o bɛɛ kɛra Muritani dugukolo kan
on be ka dɔ kɛ ka tɛmɛ dɔ kan ɲɛnawoloma bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ yan n'o don an ɲɛ b'a la k'a fɔ an ka ministre de la santé ani ka fara président kan a kɛmɛ ka mesure de prévention minnu ta mun b'a to coronavirus ka kɛ dɔ bɛ ka kɛ ka tɛmɛ dɔ kan n'an tɛ s'a kɛcogo la an ka couvre-feu ninnu bɛɛ dabila an k'a bɛɛ dabila hali ni coronavirus bɛ maliyɛn bɛɛ minɛ an ka jɛn n'a ye parce que ko in tɛ ka kɛ ka ɲɛ a bɛ ka kɛ ɲɛnawoloma ye ni ko tɛ ka kɛ ka ɲɛ sira kelen kan dɔ bɛ ka bɔ c'est à dire dɔ bɛ ka kusaya ka tɛmɛ dɔ kan dɔ bɛ ka kɔlɔlɔ sɔrɔ ka tɛmɛ dɔ kan u k'a bɛɛ dabila u ka mɔgɔw to yen 21 heures mɔgɔw ka t'u ka feere kɛ n'a bɛ mun minɛ a k'o minɛ u ko k'u b'a la ka silamɛ diinɛ mɔgɔw n'u hakili to ɲɔgɔn na n'o don minnu fana bɛ baara kɛ sufɛla fɛ u k'a fɔ bon an b'aw n'a fana hakili to ɲɔgɔn na a banna ko in tɛ tɛmɛ o kan kuma tɛ tɛmɛ o kan Sago somɔgɔw bɛ di Baasi foyi t'u la. e bi entreprise de b'i bolo i ye jeune de i ye kalan kɛ diplôme b'i bolo i ma baara sɔrɔ nka i défend i yɛrɛ k'i ka entreprise bila en place o entreprise min n'i y'a bila en place a kɛra sababu ye a ye nafa s'i ma f'i sera ka maa wɛrɛw ta minnu bɛ k'u ka denbaya fana bɔ nɔgɔ la nka an y'a ye bi coronavirus nalen e ka société min ɲini ka na datugu i bɛ ka commencer ka maaw bila i bɛ se ka mun fɔ an ye ko in na maliyɛnw ɲɛ b'i la bi Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. Thierno yanni n ka kuma daminɛ n bɛ ouverture média lajɛbaga n'a filɛbaga bɛɛ fo n ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ ouverture média yɛrɛ de parce que a mɛnna ne bɛ ka nin wagati in kɔnɔ kuma bɛ ne kɔnɔ mais n t'a dɔn n bɛna kuma cogo min na. A ɲɛfɔ i k'i ɲɛsin maliyɛnw ma kuma min bɛ yen ko min kɛra cogo o cogo maliyɛnw a y'a lamɛn ka ɲɛ a y'a partager tɛmɛ n'a ye. n bɛ kuma minnu di témoignage bɛ n bolo quoi parce que n ka ekɔlidenw bɛ yen c'est que a caman tulo bɛ n na n ye mɔgɔ minnu former Bamakɔ Mali kɔnɔ yan nɔ a ka ca ne ka centre de formation ne ye mɔgɔw former fɛ hali mɔgɔ minnu ma taa ekɔli la ne ye outil informatique ye u bɛ baara k'u yɛrɛ ye bi o mɔgɔ caman bɛ yen ne ye minnu former ka tɛmɛ depuis 2009 n bolo bɛ baara in na ne ye jeune diplômé sans emploi de ye Mali ma se ka foyi di ne ma fo ne ye min di Mali ma ne ka juru de bɛ jamana in na jamana in ka juru foyi tɛ ne la c'est ne bɛ ka mɔgɔw kalan bi minnu bɛ ka baara kɛ Mali département caman na n tɛ n da maga yɔrɔw la. C'est à dire que i ka baarakɛyɔrɔ kɛra sababu ye k'olu caman former. Caman. Très bien. Vraiment baarakɛyɔrɔw b'a la privéw b'a la télésow b'a la ne ka ekɔliden former ninnu bɛ yen nɔ n bɛ formation kɛ entreprise ba caman kunna Mali la yan n bɛ ka kuma mɔgɔ caman tulo bɛ n na o b'a dɔn donc n'a fɔra o senfɛ o formation kɛyɔrɔ min bɛ ne bolo ne ka salle si tɛ yen ko n bɛ mɔgɔ 50 ta o salle tɛ ne bolo mais coronavirus ko nani o kɛra sababu ye k'anw ka baara bɛɛ jɔ ko mɔgɔw kana fara ɲɔgɔn kan a ma ne tɔɔrɔ a daminɛ parce que ne yɛrɛ commencera ne ye min don coronavirus bana kunbɛli minɛnw na gants ni masques la ni masque min filɛ ne bolo gouvernement ka masque tɛ ne ka masque sannen don n poche kɔnɔ wari la e yɛrɛ don wari bɔ ko san ne yɛrɛ don wari bɔ n yɛrɛ ye n'i taara n ka baarayɔrɔ fana la sisan i b'a sɔrɔ a bɛ bɛɛ fana bolo gants bɛ bɛɛ bolo hali bi gants paquet dalen b'an ka yɔrɔ la yen. D'accord. Ni an y'o bɛɛ kɛ n ye wari min don a minɛnw na safinɛjiw la a don ni bi cɛ a bɛ se 60 000 francs ɲɔgɔnna ma d'après tout ça o bɛɛ kɛlen kɔfɛ na aw nana tuguni ko k'o bɛɛ jɔ an y'o bɛɛ jɔ o m'an tɔɔrɔ mais n b'a ye n bɛ sotarama falen don o don jama la. C'est à dire que e ka baara jɔra nka sotaramatigiw bɛ k'u ka business kɛ. sotarama falen don jama la don o don n bɛ taxi ye o falen bɛ jama la don o don n bɛ taa suguba kɔnɔ n b'o falen don o don ne tɛ mɔgɔ si contrôle la. Wallahi. n tɛ mɔgɔ si ka baara contrôle la parce que ne yɛrɛ ye dayirimɛ ɲinina de ye n tɛ bila mɔgɔ la mais ni n ye min ye n b'o de fɔ parce que ne bɛ nin kɛ injustice ye ne b'a ye ko gouvernement bɛ ka bin dɔw kan ka dɔw to yen ne ka localitéw la yɔrɔ minnu bɛ ne bolo a yɔrɔ nɔgɔmani n bɛ dɔ sara 15 000 o ye nɔgɔmani ye. Donc e bolo ɲɛmɔgɔw bɛ ka dɔ kusaya ka tɛmɛ dɔ kan Mali la coronavirus kɛlɛko la parce que mɔgɔ min bɛ ka sɔrɔman boli sɔrɔmantigi man fisa ni ne ye o mɔgɔ min bɛ gouvernement suguba kɔnɔ suguba mɔgɔ man fisa ni ne ye o mɔgɔ minnu bɛ misiri kɔnɔ man fisa ni ne ye o ni statut dɔ bila n ka statut kan kunun ne ni dɔw kɛlɛla a la ko ne bɛ silamɛw contre la ne fa silamɛ n ba silamɛ n ye silamɛden de ye. o ye jumɛn ye o ye mun statut e ye mun sɛbɛn. n ye min sɛbɛn comme quoi n ko gouvernement bɛ ka siran leader religieux ɲɛ ka baga fantanw ma ne ye kuma in fɔ a bɛ se ka silamɛw tɔɔrɔ de sinon ne ni silamɛ tɛ silamɛw b'a dɔn ko tiɲɛ don fɛnɛ ne yɛrɛ ye silamɛ de n ye silamɛden de fɛnɛ ye. Donc e y'o de fɔ u bɛ ka siran silamɛ diinɛw kɛ o kɛli kɛra sababu ye dɔw y'a ye k'a fɔ ko ne bɛ k'an adressé silamɛw la parce que ko ne bɛ misiri datugu ni contre la ne tɛ misiri datugu ni contre la ne ka laɲini ye misiri yɛrɛ ka da yɛrɛ de ye dɔ ka fara misiri yɛrɛ kan ne sɛbɛnni yɛrɛ ne bɛ misiri kɛ n ka so yɛrɛ ni ala y'o nɔgɔya kɛ ne ye mais bi
ni b'a ye pourquoi ne t'a da tuguna ka dɔ dayɛlɛlen to est ce que silamɛw olu ta u ka fisa ni ne ye wa mɔgɔ 50 bɛ fara ɲɔgɔn kan misiri kɔnɔ kosɛbɛ mais ne dun fɛ yen mɔgɔ 50 yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan ne ka saliw kɔnɔ mais o jɔra ne ma taa misiri foyi la ko ne y'a ye ko gandira mɔgɔ ma yen nɔ ne m'o ye ne ma taa misiri foyi la ko ne y'a ye ko masque dira mɔgɔ ma ye mais e dun ka yɔrɔ la mais ne masque ka bɛ bolo entreprise gant bɛ kɔnɔ bolo mɔgɔ tɛ yen min bɛ na k'i bɛ don ne ka yɔrɔ la ko gant t'i bolo ko masque t'i la o tɛ yen donc moi je me pose la question jour et nuit gouvernement bɛ mun nɔfɛ anw bolo ne bɛ connexion sara chaque mois 39 000 ka so sara 15,000 ka b'o la ka n ka baarakɛlaw sara n ka baarakɛlaw la mɔgɔ saralen sara dɔgɔyalen o ye 10,000 ye mɔgɔ 4 de tun bɛ ne fɛ yen mɔgɔ 4 ɲɛ 2 bila ka taa chômage technique la sans salaire mais o sans salaire nin i b'a sɔrɔ don o don ne ma 400 ci ma n bɛ 1000 ci o ma o ye an ka société kɛcogoya ye malgré u tɛ baara la an fɛ yen tuguni mais juste n bɛ dɛmɛ don u ye ka sababu kɛ ka sababu kɛ coronavirus ko ye donc ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka don o don a bɛ na n yɛrɛ kungo la n est ce que ne tɛ protocole ni violer wa gouvernement bɛ ka min fɔ est ce que ne t'a violer donc c'est à dire que o bɛ to ka na e kungo la parce que e b'a ye mɔgɔ dɔw bɛ ka kusaya olu bɛ ka bila olu bɛ k'u ta kɛ jama bɛ ka caya yen a nana kɛ sababu ye cɔrɔnɔ bi yɛrɛ ne tɛ coronavirus yɛrɛ kuma yɛrɛ n t'a lamɛn tuguni yɛrɛ munna ta au début ne tun b'a lamɛn hali contamination minnu bɛ ka kɛ mais sisan ne yɛrɛ t'a jate tuguni munna parce que tellement que ne yɛrɛ nana ani mu ne terrorisera ka bila gouvernement yɛrɛ de la bi parce que ne b'a ye gouvernement bɛ ka ne mago de sa je sais pas pourquoi hein. Je me pose la question n t'a dɔn intérêt min don mais sisan e bolo n'u ye misiriw datugu sotaramatigiw fana ta respectera o tɛ digi e la o tɛ ne tɔɔrɔ mais e ɲɛ b'a la mais ne b'a ye olu taw tɛ ka respecter donc a tun bɛ ka boli anw kan ni sariya jumɛn ye a bɛ ka boli anw kan k'an ye maliyɛn de k'an bɛ Mali de kɔnɔ o donc mais pourquoi a tɛ boli olu kan k'olu ye maliyɛn k'olu bɛ Mali de kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ seli misiri la halisa ne bɔra seli la misiri la e ye kuma dɔ fɔ sisan misiri dɔ bɛ ka fara jama de kan bi dɔ de farala ne bɛ seli yɔrɔ min na dɔ de farala a jama kan ne ye min ye n t'a mɔgɔ 100 ko kuma fɔ n t'a mɔgɔ 200 ko kuma fɔ n b'a mɔgɔ 1000 ko kuma de fɔ mais coronavirus tɛ mɔgɔ minɛ yen dɛ je me pose la question tuguni couvre-feu à quoi ça sert o t'a la bana a bɛ sɔrɔ sufɛ de yan sufɛ bana de don wa kosɛbɛ bana bɛ mɔgɔ minɛ sufɛ de yan donc 21 kɛlɛ 5 heures du matin ne ma bana in bɛ mɔgɔw sɔrɔ wa n'u bɛ siran mɔgɔw ɲɛ c'est à dire que mesure tɛ se ka ta ka mɔgɔw satisfait u ka mɔgɔw to yen an bɛɛ tɛ sa ɲɔgɔn fɛ ni min bɛ sa o bɛ sa ni coronavirus ye mɔgɔ min faga a b'o faga quoi soit u ka mesure ta mesure min b'a to an bɛɛ bɛ to min kɔnɔna la voilà c'est à dire soit que bɛɛ ka to so kɔnɔ bɛɛ ka jɔ a jɔyɔrɔ la c'est à dire que u k'ale ka mesure sociale dɔ ta bɛɛ k'i yɛrɛ ye mun kɔnɔ ka sɔrɔ min kɔnɔna la soit n'u tɛ se k'o kɛ u k'a bɛɛ dabila mɔgɔw to yen parce que moi je me pose la question couvre-feu nin nafa jumɛn b'a la wallahi don o don ne b'a kuma fɔ moi je suis marié avec une policière ne muso ye policier de ye mais ne n'a kuma fɔ don o don ne muso yɛrɛ b'a ye souvent f'a kɛra kɛlɛ in n'a ni ɲɔgɔn cɛ ko n bɛ policier contrôle ne tɛ policier contrôle la ma deli ka bila mɔgɔ si contrôle la mais ne bɛ gouvernement ka mauvaise gérance de nɔfɛ moi je me pose la question mun don quoi u bɛ ka mun de kɛ ne bɛ to ka n yɛrɛ ɲininka n ko est ce que Mali dirigeant mɔgɔ kalannenw don wa parce que hali mɔgɔ ma taa école la n'i ye Mali problème yira a la tile kelen n'a ɲɛnabɔli ka di a b'a ɲɛnabɔ parce que Mali problème bɛɛ yelen don Ala ka barika dɔ yira a bɛɛ ye jumɛn Mali i bɛ problème se k'i tugu di par exemple jumɛn bɛɛ b'a dɔn parce que munna est ce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko couvre-feu o 21 heures de don wa ka se 5 heures du matin ma wa bana in bɛ sɔrɔ o de kɔnɔ bana in bɔra yɔrɔ min na ka se an y'olu ye o siga t'a la olu ye min kɛ an bɛɛ ɲɛ b'u la o an t'an ɲɛmada jamana mais an ɲɛ b'olu la o olu ta tɛ couvre-feu ko ye koyi olu ta ye confinement de ye ko bɛɛ ka to i ka so bɛɛ ka da i dama la mais aw tɛ se k'o kɛ f'an ka taa aw la a se tɛ aw ye tel que ne de ɲɔgɔnna 1000 de bɛ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ kɔnɔ yan gouvernement ma se ka dɔrɔmɛ 1 di minnu ma ne ka impôt ne b'a sara hali panneau publicitaire min bɛ ne ka da la lumière la mairie bɛ taa jɔ ko k'a sara an b'a sara mairie ye donc u bɛ mun nɔfɛ anw bolo si c'est pas k'anw bɔ baara la k'anw fana fara minnu tɛ fɛn kɛ kan parce que o mɔgɔ de ka ca Mali kɔnɔ yan nɔ donc ni ne bɔra la sisan ne ka mɔgɔ 4 minnu nɔfɛ olu bɛ fara a kan ne ka ekɔlidenw olu fana bɛna fara an kan tuguni o laban ni baara tɛ ka kɛ par finir souvent ne b'a ye moi je me pose la question i b'a ye ne bingali bɛ ka caya yuruku bɛ ka caya souvent moi j'en veux pas à ces gens là n tɛ jugu la munna parce que n tɛ jugu la munna cɔrɔnɔ e ni ne fila si t'a dɔn ni problème e ni ne t'a dɔn parce que Ala ye sɔrɔ dɔ kɛ anw ye kosɛbɛ an dayirimɛ a bɛ se ka dɔgɔya mais an tɛ kɔl'a la mais mɔgɔw ye Mali kɔnɔ yan ka ji sɔrɔ ka min problème d'u bolo wallahi o mɔgɔw ye Mali kɔnɔ yan
ne b'o mɔgɔw ye souvent a kɛra sababu ye bi ne yɛrɛ ka baara yɔrɔ dɔw bɛ yen ne tɛ s'u la tuguni n tɛ taa yɔrɔ la tuguni mun na ka sababu kɛ mun ye delilikɛla tellement que delilikɛla cayara a y'a nege bɔ n na ne bɛ na n tɛ 1000 sɔrɔ mais i b'a sɔrɔ souvent n bɛ se ka min di mɔgɔ ma a bɛ se 2000 ma 100 ni 200 bɛɛ n'a ka problème bɛ na donc ne bɛ baara la mais n bɛ se k'o tenir mais n tɛ baara la fɛnɛ ne tɛ se k'o tenir dɛ o ye tiɲɛ ye ne b'a ye ko gouvernement bɛ ka dɔ de fara chômage technique kan Mali la yan nɔ anw ɲɔgɔnna 1000 de bɛ yen donc maintenant e ka laɲini e bɛ fɛ u k'a ko kɛ cogo jumɛn parce que en réalité i y'a fɔ cogo min na maliyɛnw nin bɛ ka mun fɔ c'est très important nin y'a ye an ye Mamadu Sako kelen de sɔrɔ il s'appelle Mamadu Sako i b'a sɔrɔ ale ɲɔgɔnna caman de bɛ Mali kɔnɔ nin ko bɛ ka maa minnu sɔrɔ nin waati in na donc Mamadu e ka laɲini ye jumɛn ye Thierno ne ɲɔgɔnna 1000 bɛ yen parce que ne promotionnel caman bɛ yen o tulo bɛ n na donc minnu bɛ ne ka dingɛ ɲɔgɔnna kɔnɔna la a dɔw yɛrɛ ta ne ta ka fisa n'olu ta ye parce que a y'a sɔrɔ ne ye bi ɲɛsigi je peux dire waso tɛ yɛrɛ yira tɛ hali ni coronavirus ye san 1 kɛ ne bɛ se k'a tenir parce que a y'a sɔrɔ ne ye bi labɛn mais min ma bi labɛn dun coronavirus mɔgɔ si kun sigilen tɛ ne k'a bɛna s'an fɛ yan a tunun kan ne a daminɛ de sisan cɛ ne tun ye malo bɔrɔ 4 san ka bila n ka so kɔnɔ malo bɔrɔ 4 a banna ka ban a bɛ ban don jumɛn est ce que ne b'o wagati dɔn o se tɛ mɔgɔ min ye dun donc là moi j'appelle gouvernement yɛrɛ dɔrɔn tɛ maliyɛn bɛɛ i ɲɛsin maliyɛnw ma i k'o ne bɛ maliyɛn bɛɛ de wele ne b'a ye ko in tɛmɛna kɛrɛfɛ kuma de kan an k'a bɔ la gouvernement k'a jɔ a jɔyɔrɔ la o jumɛn mesure minnu n'u y'a ta u k'a boli maliyɛn bɛɛ kan nul n'est au-dessus de la loi foyi tɛ sariya sanfɛ sariya de bɛ boli an bɛɛ kan kosɛbɛ mais ne b'a ye Mali kɔnɔ yan sariya bɛ boli fantan de kan parce que ne bɛ n yɛrɛ kɛ fantan ye parce que ne b'a ye bi a se tɛ ne ye ne tɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ ne fa tɛ gouvernement kɔnɔ ne ba tɛ gouvernement kɔnɔ ni ne ka mɔgɔ dɔ tun bɛ gouvernement kɔnɔ sisan y'a sɔrɔ ne ka yɔrɔ a bɛ ka baara kɛ o de ye jamana in bila retard la moi je me pose la question c'était anw ye bi dɛ c'était anw ye mais gouvernement kana ne yɛrɛ lajɛ a k'a lajɛ ne kɛra sababu ye ka mɔgɔ minnu ka baara d'u ma n'olu fana ka denbaya bɛ balo nin na n'i y'olu bɔ nin na u bɛ balo cogo di n'olu ma kɛ zon ye u ma kɛ bingalikɛlaw ye u bɛ kɛ sarakadelilaw ye siga foyi t'o la kosɛbɛ donc ne ka laɲini kɔni tɛ fɛn fila ye ne tɛ bɔ sariya kɔ dɛ an bɛ sariya de kɔ mais n'u ma ɲɛ u k'a kɛ bɛɛ kan bɛɛ k'a sɔrɔ an bɛɛ ka hakɛw ka di an ma soit u k'a wuli ka bɔ an kan an k'an ka baara kɛ o la ni corona bɛ maa min na a k'o minɛ daminɛ anw fɛ an bɛ cours dɔ daminɛ 19h ka jigin 22h 19h à 22h donc n'a fɔra k'an ka don 21h i b'a fɔ la k'a bɛ taa so depuis 20h o ye diyagoya de ye ne ka mɔgɔ minnu yɛrɛ bɛ yɔrɔ jan na n b'u bila ka taa so depuis 19h avec l'embouteillage c'est pas facile donc o b'a yira don dɔ la ne yɛrɛ bɔra entreprise la don dɔ la ne tɛ n ka mobili la n bɛ n muso ka mobili la n y'a ta n bɔra a ye un carré dɔrɔn mobili sɔgɔra ne ne ça ça a trouvé que il était 21h moins 10 comme ça n bɛna secours bɔ k'a don a la secours bɔli kɔnɔna la n y'a sɔrɔ secours fɛnɛ fiɲɛ t'a fɛn la muso bɛ mobili boli t'o jateminɛ donc la n tor'o la 21h nana se k'an jɔlen to a y'a sɔrɔ yɔrɔ bɛɛ datugu polisiw nana n jɔlen sɔrɔ k'an minɛ ten o kɛra Bamakɔ yan o kɛra commune de kelen na yan k'an minɛ o minɛ cogo min na n minɛnen ten tɔ n ye explication di polisikɛ ma n ko ne tɛ a ko karisa a fɔra ko 21h de bɛɛ ka don n ko karisa ne bɔra yan nin ka se ne ka so ni n ka baara yɔrɔ cɛ n tɛ 10 minutes kɛ sira kan nin mobili de sɔgɔra n y'a sɔrɔ secours fɛnɛ sɔgɔlen donc option foyi tɛ n bolo sisan o n'a ɲɔgɔnna caman o dalilu caman bɛ se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ mais e kɛlen k'o fɔ polisikɛ a labanna cogo di polisikɛ ko non dans ce cas an bɛ taa ni mobili ye cour kɔnɔ ne ko problème foyi t'a la nka mali ka problème t'an compte an bɛ taa ni e yɛrɛ fɛnɛ ye n ko problème foyi t'a la mali la i b'a fɔ la que an bɛɛ somɔgɔ dɔ bɛ yen min bolo ka jan ne obligera ko dɔ de wele n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ pour que o kana ne nɔfɛ ka ne bɔ bolo la sinon n'o tun tɛ a don ne tun bɛ si polisiw bolo a don k'a sɔrɔ i ka ma sababu kɛ dayirimɛ ɲini nɔfɛ ko ye n ka laɲini tɛ fɛnɛ o n'a ɲɔgɔnna caman bɛ se ka na bi bɔ i ka embouteillage lajɛ n'i bɔra Sotiba yan k'i bɛ taa Ɲarela i bɛ min kɛ sira kan i bɛ heure 2 ou heure 4 kɛ sira kan bi kosɛbɛ parce que poids lourd bɛɛ bɛ sira kan moi je me pose la question gouvernement ka nin mesure ninnu yɛrɛ o y'a ta cogo di sans réfléchir k'a ta o kun ka miiri
k'a lajɛ n'i ye poids lourd bɔ ka bila mɔgɔ dugu kɔnɔ a bɛ kɛ cogo di e que t'i ɲɛ fili k'ale ban mais ministre tɛ nin dɔn député t'a dɔn président t'a dɔn maa si tɛ nin olu si tɛ nin santi mais anw de bɛ nin santi parce que olu tɛ don embouteillage in na mais ni ne bɔra n bɛ taa sɛbɛnni kɔrɔ bi n bɛ heure 4 ou heure 5 kɛ sira k'a sababu kɛ coronavirus ko ye coronavirus tiɲɛ don dɛ tiɲɛ don parce que e ye kuma dɔ fɔ sisan kaba bɛ datugu ko o ko la depuis ne wolola n ma deli k'o mɛn ko kaba datuguna fɔlɔ donc depuis i b'a dɔn ko kulonkɛ ko tɛ n ye compagnie aérienne bɛɛ jɔlen avion bɛ min na don diɲɛ kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn n y'a ye k'olu bɛɛ jɔra donc i b'a dɔn depuis ko coronavirus tiɲɛ don kosɛbɛ mais par finir n m'a ye maliyɛnw bɛ ka commencer ka bana in bila kɔfɛ mɔgɔw tɛ k'a jate tuguni k'a sababu y'an ka gouvernement ka ko de ye parce que munna e k'a lajɛ kɛ tiɲɛ don bana bɛ yen a bɛ yɛlɛma a y'a fɔ ko ni mɔgɔw gɛrɛla ɲɔgɔn na ko mɔgɔw kana gɛrɛ ɲɔgɔn na su fɛ tiɲɛ don mais tile fɛ mɔgɔ min bɛ fara ɲɔgɔn kan o tɛ fara ɲɔgɔn kan Mali la yan logiquement yɛrɛ wallahi k'a sɔrɔ coronavirus mana i bɛ mɔgɔ min ye ɲɔgɔn kan tile fɛ i t'o ye su fɛ i bɛ cɛkɔrɔba caman ye sugu kɔnɔ mais tile fɛ i t'olu ɲɛ la i b'a sɔrɔ u b'u ka so kɔnɔ su fɛ mɔgɔ min bɛ bɔ olu compter olu dɔnnen don o ye niveau dɔ de ye génération dɔ dɔrɔn de minnu bɛ bɔ su fɛ mais Mali kɔnɔ yan tile fɛ e k'a lajɛ mun de talen don mesure jumɛn de bɛ yen pendant la journée moi je me pose la question ko masque minnu dira mɔgɔ ma masque minnu nana bɔ i ka mɔgɔ lajɛ kɛ ni ne mɔgɔ 100 bɛnna i b'a sɔrɔ masque ye mɔgɔ 10 ninnu na mɔgɔ 90 a t'o ninnu na parce que pour nous Mali yɛrɛ a ye bi coronavirus k'anw faga o ka fisa gɛlɛya k'an faga ye o kosɛbɛ an y'o ye quoi parce que an yɛrɛ sigilen b'o kan bi fɛnɛ tel que ne ye n ka cas fɔ sisan ne kun sigilen bɛ ne kun ye mesure bɛɛ ta voilà ne tun bɛ k'a bɛɛ kɛ an k'a bɛɛ bɔ yen bi n'i ko ne ka gel san bi au début a daminɛ ni sisan cɛ ne ye 12,000 don matériel la minnu b'an tanga bana in ma mais bi n'i ko ne k'a kɛ dun ne tɛ ka baara kɛ n b'a san cogo di a ka gɛlɛn gouvernement ye mun di anw ma n ko bɛ ka bɔ ne ka baara kɛlen de la n'o baara fɛnɛ jɔra coronavirus tɛ n'o bɛɛ minɛ yen parce que a bɛ jɔ de sisan solution t'a la kosɛbɛ d'accord ne kɔni bɛ a ɲini de gouvernement in fɛ wa sabali an bɛɛ ye maliyɛn de min kalanna o min ma kalan o min bɛ diinɛ la o min tɛ diinɛ la o nin bɛɛ de ye maliyɛn ye ne tɛ ka maa si lagosi n tɛ ka diinɛ lagosi mais ne bɛ ka kuma ni maliyɛn de ye ne ko maliyɛn de an bɛɛ de don hali den min wolola bi sisan maliyɛn don n'a wolola Mali la yan donc ne bɛ ka kuma n'o de ye u k'a lajɛ u k'an bɛɛ bila a kɛ kelen kɔnɔna la. Donc Mamadou maintenant ni maa minnu bɛ fɛ ka conseil d'i ma k'i bilasira parce que n'i ka entreprise datugu i yɛrɛ ko denbayatigi naani de b'i fɛ yen a bɛna kɛ olu bolo bɔnɛ ye parce que u t'a dɔn u bɛna taa a sɔrɔ cogo min na donc e ta in bɛ ka nafa de s'u ma u bɛ ka nafolo sɔrɔ k'u ka denbaya balo donc mɔgɔ minnu fɛ ka conseil d'i ma k'i bilasira tari numéro dɔ b'i bolo wa. numéro bɛ n bolo. i ka numéro ye jumɛn. n ka numéro ye 97. 97. 20. 20. 20. 20. 97. 97 o yɛrɛ ka nɔgɔ 97. 20. 20. 97 d'accord donc mɔgɔ bɛ se k'i wele nin numéro in na ka i bilasira pour que i kana yɔrɔ datugu o t'an ka laɲini ye nka hali bi an ka ɲɛmaaw de interpeller a jɛ faga ɲɛmaa minnu bɛ yen ko olu de ye nin wulikajɔ kɛ a yɛrɛ bɔra ka Mamadu Sakɔ ka kuma mɛn maliyɛnw a bɛ ka kuma fo kasikuru a jalen don a kan na walahi jigilatigɛ jɔrɔlako ale dun bɛ Mali de kɔnɔ a bɛ Mali de dɔn a y'a ka cɛsiri de kɛ nin jamana in kɔnɔ coronavirus nana tiɲɛ don Utanzi ka laɲini ye ɲɛmaaw ka laɲini tɛ jamanadenw ka laɲini tɛ nka anw dun y'a ye k'a fɔ jamana minnu bɛ hali anw su ka kusa n'u ɲɛnamaw ye olu jamanaw bɛɛ mesure ɲɛnamaw t'u ka jamana kɔnɔ anw bɛ se ka minnu balo olu bɛɛ mesure ɲɛnama t'u ka jamanadenw kɔnɔ bi u t'i ka tirikitɔrɔkɔ sɔrɔ a kɔnɔ u t'i ka gɛlɛya ko sɔrɔ a kɔnɔ mais munna anw kan ka ko minnu ta bala minnu yɛrɛ nafa ka bon n'o ye misiri datugu ye sotarama falen don maaw bɛ ka taa misiri la ɲɛmaaw sirannen don ka se ka nin mesure ninnu ka a diyagoya jamanadenw ka wa pourquoi munna anw b'an yɛrɛ ɲininka o de la o tuma sariya tɛ jamana kɔnɔ a dun fɔra ko sariya bɛ jamana kɔnɔ ko nul n'est au-dessus de la loi nka anw ɲɛ b'a la k'a fɔ est-ce qu'il y a pas des gens qui sont au-dessus de la loi est-ce que o maaw tɛ jamana in kɔnɔ parce que Sakɔ ka kuma b'o de yira o caman bɛ yan cogo Sakɔ ka kuma b'o yira Sakɔ y'a yira k'a fɔ olu kɔni ils sont c'est-à-dire que au-dessous de la loi mais il y a des gens qui sont au-dessus de la loi maa minnu bɛ k'u tɛ ka sariya bato u ka sira t'a bato cogo la wa hali sini misiri fan bɛɛ k'a fɔ k'an bɛ silamɛya contrôle o t'an yɛrɛ silamɛdenw ye an ye silamɛw ye wa an bɛ seli nka jamana minnu bɛ yen k'olu dɔn bɛ silamɛya la bi olu ye misiriw datugu anw y'a ye maa minnu fɛ Makan b'o la Iran b'o la Jérusalem b'o la maliyɛnw Maroc minnu bɛ yen k'olu fana ye silamɛ jamana ye olu ko maa si kana taa misiri la tugun ko bɛɛ ka t'u ka so fo nin bana in ka ɲɔngiri munna anw t'an da datugu
kalo fila n'an ɲɛ b'a la bana caman bɔra la an b'an ka misiw dayɛlɛ o de kɛn bɛ bi Muritani n'an ka ɲɛmaw dɛsɛlen don ka se ka o kow k'o tiɲɛ panbaralen fɔ maa dɔw ye a ye bɛɛ to yen bɛɛ ka bɔ 21h couvre-feu ka dabila bɛɛ ka to yen parce que nafa tɛ nin na couvre-feu bɛ kɛ 21h mɔgɔw ka t'u ka so maa minnu bɛ fara ɲɔgɔn kan journée yɛrɛ fɛ o ka ca hali sufɛla ye sufɛla yɛrɛ jɔnni bɛ fara ɲɔgɔn kan sufɛ n'i y'a jateminɛ Mali yɛrɛ kɔnɔ o ye denmisɛnnin minnu taa boîte de nuit la minnu bɛ taa baru la ka taa gulɔmuw na minnu bɛ yen k'u bɛ taa sɔ ni makɔrɔniw feere o ka ca Mali kɔnɔ wa minnu bɛ bɔ pendant la journée o ka ca ni sufɛla ye ni mesure taara sufɛ fo mesure fana ka ta pendant la journée mun b'a to a fila ka se ka ɲɔgɔn coïncider mais anw ɲɛ b'a la o talen tɛ a ye misiriw datugu ɲɛmaw a ye wuli a ka se ka aw ka décision ta en mai kuma ka fɔ misiriw ka datugu walima ni misiriw tɛ se ka datugu kuma minnu fɔlen n'o ye mesure d'accompagnement tɔ ye olu fana ka dabila couvre-feu ka dabila a bɛɛ ka dabila bɛɛ ka t'i mago la n'a bɛ maa mun minɛ a k'o minɛ an bɛ dugawu k'an yɛrɛ o la ala ka se k'an kisi ka b'o la Jɛfaga kuma dɔ y'i bolo ka fara nin ko kan Thierno kuma min bɛ ne bolo kuma damadɔni dɔrɔn n'i y'a ye an y'an da don misiri datugu ko la parce que bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ni sunkalo sera prière collective de bɛ kɛ Thierno kosɛbɛ an dun y'a ye misiri a ma datugu yanni sunkalo ka se wa sunkalo mana se misiri tala bɛ caya ka tɛmɛ yanni sunkalo ka se kan o bɛ kɛ an y'a ye gouvernement ma mesure ta o la o ma foyi fɔ a la o ma foyi fɔ foyi an ma fɛn an dun ɲɛ b'a la danger dɔ don a bɛ ka na o de y'a to an y'an da don a la k'a yira maliyɛnw na k'a fɔ ko an tɛ silamɛya contre la dɛ an bɛ ka tiɲɛ de fɔ parce que Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ hali couvre-feu ye décrété cogo la ye dɔrɔn couvre-feu yɛrɛ a fɔra ko couvre-feu ka kɛ heure minnu na n bɛna yirila k'a fɔ ko Mali gouvernement filɛ nin ye Sago ye mun fɔ tiɲɛ de don dɛ u bɛ siran religieux ɲɛ de an b'a fɔ panparanpa n'a ka misiriw kan ka datugu mais u munumuna o kɛrɛfɛ u ma sɔn k'a kɛ Thierno e ka couvre-feu daminɛ lajɛ an b'a fɔ ko 21h de de 21h à combien à 5h du matin Thierno n'i y'a ta k'a lajɛ 5h à partir de 5h du matin bɛɛ bɛ se ka taga seli misiri la bɛɛ bɛ taa seli 21h o bɛ taa sɔrɔ safo bɛ seli la o b'a sɔrɔ safo bɛ seli la o bɛɛ kun ye mun ye Thierno siran ɲɛ de don sinon o kun bɛ se ka couvre-feu kɛ 20h ye o munna tun bɛ se ka kɛ o kun bɛ se ka kɛ 19h ye mais munna ma kɛ 19h ye a ma kɛ 18h ye a ma kɛ 20h ye pourquoi wa gouvernement siranna ka mun fɔ Thierno an b'o de fɔ parce que an t'a fɔ k'a fɔ k'an bɛ silamɛya contre la dɛ an b'a fɔ de parce que an parents hami b'an na u jɔrɔ b'an na walahi an bɔkɔrɔninw hami b'an na u jɔrɔ b'an na Thierno e ba tɛ se ka kɛ so ou bien e fa tɛ se ka kɛ so k'a fɔ ko kɔrɔlen o bɛ taa misiri la don o don misiri ma datugu ne k'a fɔ n fa ye ou bien ne k'a fɔ n ba ɲɛna k'a fɔ mama kana taa misiri la nin wagati in na parce que coronavirus ko bɛ yen ni ne ba y'a yɛrɛ minɛ k'a fɔ k'a tɛ taga misiri la ko parce que ko coronavirus ko bɛ yen i b'a dɔn mɔgɔkɔrɔbaw ka faamuyali na an ka faamuyali tɛ kelen ye maa dɔ na sɔrɔ mun b'a fɔ a ɲɛna ko wayi ayi m'a ye karisa bɛ k'i ban ka taga misiri la taga la c'est à dire que elle va se sentir frustrée en fait parce que a b'a fɔ ko misiri ma datugu mais ni ne ma taga misiri la a bɛ kɛ i n'a fɔ ne tɛ silamɛ ye quoi alors a fɔra k'an bɛɛ ka taa seli misiri de la Thierno o frustration b'a a kunkolo la dɛ o de b'a pousser ka taga seli c'est à dire que k'a fɔ ko ni n taara a bɛ se ka kɛ sababu ye n bɛ bana in sɔrɔ a tɛ miiri o la bila dɛ mais frustration bɛ k'a la parce que hali ne ni e bɛ ka nin kuma min fɔ bi n'an bɛ ka kuma misiri ko datuguli kan Thierno e ni ne nɛni bɛ d'a kan fɛn bɛɛ bɛ d'a kan mais an bɛ tiɲɛ de fɔ tiɲɛ de ye tiɲɛ ye ayi mais n bɛna mun f'i ye Jɛfaga n bɛna mun f'i ye nin tɛ nɔrɔ maa la voilà an bɛ ka tiɲɛ de fɔ an bɛ k'a kɛ de pour que k'an faw n'an baw ni lakara Thierno o ye o yɔrɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ ne bɛna question kelen bɛ n'o de poser an ka religieux yɛrɛ kan ne ko an bɛ diinɛ min na n'o ye silamɛya diinɛ ye Thierno ne b'u ɲininka o silamɛya b'a daga maa ma wa maa min n'a fɔra ko saya de filɛ nin ye yan fɛ c'est à dire que i ni makara ka bɔ o saya in na est ce que silamɛya b'a daga i ka t'i yɛrɛ don o saya la wa silamɛya ko n'i y'o kɛ ko i bɛ taa don jahanama na ala ko ten Thierno silamɛya ko ko ni ko daminɛra ni c'est à dire i n'a fɔ bana in filɛ nin ye coronavirus ma dɔgɔya o ne b'a yɛrɛ ɲininka kuma dɔ la an ka diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu Thierno u bɛ intérêt de viser mais en réalité billahi u ta tɛ diinɛ ko ye billahi u ta tɛ diinɛ ko ye silamɛya ye nin bɛɛ pɛrɛn-pɛrɛn an ye koyi
silamɛya fɔ an ɲɛna n'i ye silamɛ ye cogo min ni bana donna dugu kɔnɔ n'i ye silamɛ ye ni bana donna i kan i kana bɔ dugu in kɔnɔ k'a fɔ k'i bɛ taa dugu wɛrɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ kɛ ni e bɔra yan sisan e ka bɔ yan sisan ka taga k'i bɛ taa ka village la cogo bana in e bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa mɔgɔw contaminer i bɛ taa maa o maa contaminer cogo jɔn de don. E de nɔ don a bɛ se ka kɛ hali ka taa sira yɛrɛ fɛ ni maa sara o ko la cogo a bɛ se ka kɛ hali bɔtɔ yɛrɛ dugu la bɔtɔ yɛrɛ fɛ i bɛ se k'a ta sira la i bɛ se k'a ta ka taga silamɛya ko a ma ko ni o ko sugu y'a sɔrɔ k'an ka to an nɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ silamɛya y'a jira an na k'a fɔ ko cɔrɔnɔ ni ne k'a dɔn par exemple ko bana filɛ nin ye Kati ne dun kan ka taa Kati ko ni bana ni y'a dɔn k'a fɔ ko kɔlɔlɔ bɛ Kati k'i kana taga yen i kana bɔ ka taga yen parce que bana bɛ n'i taara contaminer cɔrɔnɔ i y'a san wa i m'a san i y'a san an ka misiri maa mun n'a fɔra ko misiri ka datugu maa min ni coronavirus b'a a tigi la cɔrɔnɔ a ka taa misiri na ka taa seli misiri la a ma sɔn a ma déclarer ou bien soit symptôme ma déclarer a tigilamɔgɔ la k'a jira k'a fɔ ko coronavirus b'a la ou bien a bɛ se ka kɛ yɛrɛ coronavirus symptôme bɛ se ka manifester a la mais a t'a dɔn k'a fɔ ko coronavirus de don o tigilamɔgɔ bɛ se ka taa seli misiri la cɔrɔnɔ n'a taara ka taa seli misiri in na a bɛ se ka maa joli de contaminer ala de b'o dɔn n'a fɔra ko an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yen walasa contamination ni fɛnw ka kɛ munna an tɛ olu kow dabila cɔrɔnɔ ne b'u ɲininka diinɛ ɲɛmɔgɔ ala ko ni kɛra ala ko ni min b'an na an bɛ ni min b'an na n'a b'an permettre e ni ne bɛɛ bɛ ka kuma bi ala ye ne min kalifa an na parce que kalifa de don n b'u ɲininka yali mɔgɔ ni i ta de don wa ou bien i ta tɛ ni min kalifalen don an na an ta de don wa ou bien an ta tɛ wa ni an kan ka makara wa ou bien an man ka makara ne b'a fɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw ka an jaabi o ko la cɔrɔ ne bɔ kuma la n'o ye. merci Jefaga maliyɛnw a yɛrɛ bɔra ka nin ko in mɛn an bi monsieur Sako fana fo ka waleɲuman dɔn Mamadu Sako Mamadu dakuru laban jumɛn b'i bolo nin ko la an bɛna ɲɔgɔn retrouver bientôt encore nin tɛna k'an ka fɛn laban ye ni ala y'a sabati inshallah an bɛ taa ko in tɔ lajɛ a bɛ ka fɛn cogo min na dakuru laban jumɛn b'i bolo. dakuru ɲɛnama min bɛ ne bolo o ye ka Ouverture Media filɛbaga n'a lamɛnnikɛbaga bɛɛ fo parce que olu sababu de la kuma min bɛ ne kɔnɔ n sera k'a fɔ quoi kuma in kun maralen min bolo n t'a dɔn n bɛna solution sɔrɔ a la cogo min na ka n ka se ka ye quoi n ta tɛ ja labɔli ye mais n ta ye dusukun kami min bɛ n na n ka se ka bɔ de fɔ ne de ɲɔgɔnna ba kelen min Mali in na yan walahi ni problème in b'a kan bi coronavirus tiɲɛ don mais coronavirus talen kɔfɛ a bɛna anw kɛ cogo di tuguni entreprise ninnu an bɛ n'u la ɲɛnamaya cogo di tuguni Bamakɔ yan magasin min ye 15 000 bɛɛ b'a dɔn pour que i ka don a kɔnɔ a nɔgɔmani n'i ma 2 mois avance de 3 mois avance 3 mois caution o farali ɲɔgɔn kan bi an b'o jate k'o kɛ 1000 dépense de o farali ɲɔgɔn kan bi dɔɔni b'a la dɛ dɔɔni b'a la o bɛ n'a fɔ i b'a daminɛ zéro tuguni k'o ye ka tila k'a ye baarakɛla minnu bɛ yen baarakɛla min sara dɔgɔyalen 10,000 ye olu bɛ sara cogo di bana in bɛna ban wagati jumɛn moi je me pose la question a bɛna ban kuma jumɛn parce que ni se de bɛ ne ye bi ne ye bana in ban bi k'an ka activité daminɛ ne ka ekɔlidenw bɛ yen une dizaine comme ça minnu ma se minnu kan ka k'u attestation d'u ma u bɛ n wele su ni tile u bɛ taa secrétaire ninnu secrétaire tun bɛ ɲini ka kɛlɛ donc o y'a demandé o ka ne yɛrɛ wele u bɛ n wele wagati bɛɛ mɔgɔw b'u ka attestation na a kana baga anw ma anw tɛ n y'o fɔ n ka ekɔlidenw ye ne tɛ mesure min tara a y'a ye gouvernement de y'a fɔ k'aw kana fara ɲɔgɔn kan aw dun ka attestation ninnu dili aw ma an bɛ test de kɛ anw fɛ yen nɔ pour que attestation sɔrɔ kosɛbɛ donc ne tɛna se k'aw fara ɲɔgɔn kan c'est ne fait ka problème de créer ne da la donc ne sera n ka ekɔlidenw na soulager n'o yɔrɔ ye mais o temps bɛɛ kɔnɔna la sisan anw bɛ kɛ cogo di donc ne b'a ɲini ne bɛ welewelekan de da welewelekan de a kɛra gouvernement baarakɛla o a ma kɛ gouvernement baarakɛla o mɔgɔ mɔgɔ ko jɔyɔrɔ dɔ b'i la Mali ko in na k'i bɛ se ka ko dɔ kɛ a ma kɛ ne yɛrɛ ne ni ɲɔgɔnna caman
n'i b'a min dɔn n'i bɛ se ka dɛmɛ min don a ma i k'o dɛmɛ don a ma parce que anw bɛ Mali de kama anw bɛ ka mɔgɔ minnu former k'o to Mali de la yan u bɛ baara kɛ maliyɛnw de ye. D'accord, merci beaucoup vraiment Sako an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn maliyɛnw ni jɛmukan de tun b'an bolo bi ka se ka an ka ɲɛmaaw k'u hakili jigin nin na k'a ye k'a fɔ jamana in kɔnɔ ko dɔ bɛ yen an tɛ k'a faamuya an yɛrɛ daw da an bɛ miiri a la k'a ye k'a fɔ dɔ bɛ ka kusaya ka tɛmɛ dɔ kan nin coronavirus kɛlɛko in na wa o tɛ na ni coronavirus bannen dɛ o bɛ na k'a tɔ juguya de a yɛrɛ bɔra ka institut dɔw olu bɔra ka résultat dɔ bɔ dɔgɔkun tɛmɛnen a kɛra ka rasta yɛrɛ to plateau sanfɛ k'u y'a jira k'a fɔ ko Mali de ta bɛ ka yɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan anw de ta bɛ ka yɛlɛ ka tɛmɛ bɛɛ ta kan donc o tɛ dɔwɛrɛ ye a fɔra k'an ka ko minnu bato o tɛ ka kɛ bon yɔrɔ dɔ fana ɲɛmaaw fana tɛ k'u jɔ u jɔyɔrɔ la o jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yɔrɔ minnu kan ka datugu u bɛ ka siran ka olu décision ta donc fo de ka ta en main anw fana jɔyɔrɔ bɛ yen olu fana jɔyɔrɔ bɛ yen donc an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye Pakistan dugu dɔ bɛ yen o ye silamɛ duguba de ye olu tun bɛ ka taa seli a kɛra i b'a fɔ an ka jamana ɲɔgɔn na olu ka jamana ɲɛmɔgɔ bɔra k'a fɔ ko ka dɔ bɔ nin ko ninnu na mɔgɔ bɛ ka taa seli polisiw de bɔra ni busan ye ka taa don mɔgɔw kan ni misiri ye a kɛra sababu ye ko caman dabila la bon an ka laɲini tɛ o ka kɛ an ka laɲini ye fo ka bɛn ka kɛ nin ko la mun b'a to an bɛɛ ka se ka jɛ ka coronavirus kɛlɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ jamanaden bɛɛ kelen kelenna fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn maliyɛn bɛ yɔrɔ o yɔrɔ an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye wulada in na rasta kun kan ka na plateau sanfɛ nka an ye bi ta annulé ka sababu kɛ sunkalo kɔni o jɔra donc sunkalo mun jɔra an ni rasta an y'a ye k'a fɔ an bɛna a jateminɛ kɛ ka don dɔ jateminɛ parce que a bɛna don suntigɛ waati la parce que an ka émission bɛ daminɛ 18h an bɛ taa tila kuma la fo 20h donc an bɛna o jateminɛ kɛ ni o ko bɔra mun na an b'a essayer ka aw informer o la merci à toutes et à tous a k'an bɛn waati wɛrɛ au revoir.